Kamenolom koji se nalazi u Bedfordshireu, severno od Londona, prema svom reljefu neodoljivo podsjeća na predele planete Mars. Upravo iz tog razloga svemirske tehnologije posećuju ovo mesto. Prototip Sample Fetch rovera koji je napravila kompanija Airbus jedan je od rovera koji se testiraju. Uz pomoć ovog prototipa Airbus je dobio ugovor sa NASA-om prema kome će razvijati vozila za misiju na Marsu. Najveća prednost ovde je činjenica da ima prostora. Radite to na otvorenom kako biste mogli da isprobate rover na bolje načine. Imamo prirodno svetlo, tako da možete da testirate sistem na različite načine u pogledu nivoa svetlosti. I možete da uradite više na otvorenom nego u zatvorenom, posebno u pogledu prostora i veličine. Rover ima 4 točka i može da se kreće pomoću daljinskog upravljača ili autonomno. Autonomna navigacija je neophodna jer bi daljinskim upravljanjem komandama trebalo predugo da stignu do rovera. Osoblje Airbusa je tu da testira sposobnost rovera da samostalno stigne od tačke A do tačke B. Dakle, prvobitno je dizajniran da vozi od tačke A do tačke B kako bi pokupio uzorke koje je izvukao NASA Perseverance rover i omogućava mu da uradi potpuno autonomno tako da može da vozi stotine metara noću ili danju. I sve to može da uradi kroz vizualnu percepciju preko svojih kamera i softvera. Program je dobio razarajući udarac u julu ove godine kada je NASA objavila da ipak neće koristiti Sample Fetch rover za svoju misiju na Marsu. Svemirska agencija je sada uverena da je njen rover Perseverance, koji već radi na crvenoj planeti, u stanju da sam prikupi uzorke. Međutim, Svemirska agencija Velike Britanije kaže da uprkos otkazivanju, nacija i dalje daje veliki doprinos istraživanju svemira. Otkazan je zbog povećanog poverenja u rover Perseverance koji je već na Marsu, njegove sposobnosti da prebaci uzorke nazad preko satelita. To nije bilo povezano sa nedostatkom poverenja u naš rover. Misija ovog satelita na Marsu mogla bi biti ukinuta, ali projekat razvoja rovera nije. Airbus i Britanska svemirska agencija nadaju se da ova tehnologija i dalje može biti korisna u svemiru ili možda čak i bliže kući. Razvijajući tu tehnologiju učimo mnogo prenosivih veština koje se mogu koristiti za rovere koji bi mogli da odu na Mesec, na primjer, ili buduće misije na Mars. Postoji mogućnost primjene i na Zemlji. Dakle, autonomna navigacija i autonomni sistemi koje ovaj rover posjeduje mogu se koristiti za slanje rovera duboko u tunele na Zemlji radi istraživanja reljefa. NASIN rover Perseverance sleteo je na Mars u februaru 2021. Od tada je prikupljao uzorke kamenog jezgra sa različitih lokacija. Očekuje se da će se uzorci vratiti na Zemlju radi boljeg istraživanja oko 2030. godine.